हेलो पिला माने अनन्या मैम क्लासेस को तुम मान को ढेर सारा स्वागत। पिले आज आमे तुम कांतकवि लक्ष्मीकांत महापात्र तुम क्लास 10 नो जो प्रथम गद्य विभाग अच्छी तार प्रथम चैप्टर जो कांतकवि लक्ष्मीकांत महापात्र मु तार फर्स्ट वीडियोटा अपलोड करी देखिच देखिन जदि देखिनब आउ थे जाइए आज आमे तार द्वितीय भाग कहीं चैप्टरटा बहुत बड़ थिला सेतिपई मु ताको दी भाग विभक्त करके पढ़े ठीक अच्छे सुंदर भाव में बुझे देची। तो एबे मध्य आउ अवशिष्ट भागटा मु एबे तुम मान को पढ़े देबी आउ ताकू मध्य तमे देखि नब ठीक अच्छे। आउ एबे सुधा जदि मो चैनल को तमे सब्सक्राइब करिन ताले सब्सक्राइब करिनब आउ वीडियो को पूरा देखिबो अधारु केबे जदि तमे काटी दियो ताले तमे बुझी पारिबनी हैला। आउ चैनल को सब्सक्राइब करिनब बेल आइकन को प्रेस कर देबो आउ एनी क्वेरीज डाउट थिले मते पचारिबो हैला। एबे स्टार्ट करिबा लेट्स गेट स्टार्टेड ठीक अच्छे। चलो आमे कौन पढ़ुले कांतकवि लक्ष्मीकांत महापात्र आमे जानिले केते बाटा जानिथिले मन अछि कि नै टिके टिके हाँ तांको बापा माँ तांको माने कौन करथिले तांको से तो विकलांग हो गले तमे पूर्व वीडियो रे टिके जदि देखिथिबो ताल देखिथिबो जो पिला माने देखिन टिके देखिनबो जे कि जे से कोन हे गले ना तांको गोटे माने दुरारोग्य रोग जोटा आरोग्य होएनी से बड़ी रोग होला से विकलांग हो गले तापरे कोन हे गला ना तांको बापा तांकर सुरक्षा पई तांको गोपीनाथको सब संपत्ति तांको नाम कर देले जदि कर देले तो तांको बहुत माली मुकदमा भाई मानकर टाइट टेपरा सब सहबाक पड़ला ये सब कथा गला। तापरे से बहुत तरह माने 1900 जेतेबेले सत्याग्रह लवण सत्याग्रह होउतला से समय अनेक बार तांको परिवार लोक मध्य माने कोन जाइछथि जेल जाइछथि। आमे आज ता परठु एबे पढिबा हैला। 1921 मसिया रे लक्ष्मीकांत गोपीनाथ संगीत समाज गठन कले केबे गठन कले 1921 रे 21 रे से कोन गठन कले पिले ना गोपीनाथ संगीत समाज गोपीनाथ संगीत समाज ठीक अच्छे। केबे गठन कले पिले केबे गठन कले 1921 रे से गठन कले। प्रथमे यह अपेरा और परे थिएटर रे परिणत है यात्रा रे प्रथमे यह अपेरा थिला तापरे यात्रा रे परिणत है। यही अनुष्ठान आयुकाल थिला मात्र 5 वर्ष पई एही अनुष्ठानटी चली थिला हेले एथिरे अभिनीत हेबापई कांतकवि रचना करथिले शरद्रास बसंत विलास कालिय दलन ब्रजभंजन बंशी शिक्षा आदि नाटक नाटिका अनेक गुड़े नाटक नाटिका ये 5 वर्ष भितर से सेठी माने दर्शकों को देखई परे परे से बेश बदला श्री श्री गौर सन्यास कर्ण लक्ष्मी चंडालुणी नाटक रचना करी अभिनय मध्य कराइथिले। आहरी ता परे परे कौन सब रचना कले ना बेश बदला श्री गौर सन्यास कर्ण लक्ष्मी चंडालुणी नाटक ये सब मध्य से रचना करथिले करिकी तार कौन करचंदी ना अभिनय करैछंती। एही संगीत समाज अनुष्ठान हेतु लक्ष्मीकांतकर निबिड़ संपर्क स्थापित होइतिला रास प्रणेता गोविंद सूर देव मोहन सुंदर देव गोस्वामी कृष्ण प्रसाद बसु और कालीचरण पट्टनायक सहित कालीचरण ये सब ना कवि ना तुम शुणिच पिले एमाने होचंदी बहुत बड़ बड़ कवि जो मानक सहित तांकर कौन है ना तांकर अति भाव विनिमय है बा तांकर परिचय है। गोपीनाथ संगीत समाज भांगी जावा परे से 1921 रे गोपीनाथ प्रेस स्थापना कले भद्रक रे। गोपीनाथ संघ 5 वर्ष मात्र चली गोपीनाथ संगीत समाज से भांगी गला तो से कौन कले ना पुणी गोटे गोपीनाथ प्रेस स्थापना कले कौटी ना भद्रक रे। 1937 मसीह रे प्रेस रु डगर पत्रिका संपादन पत्रिका तांको संपादन रे प्रकाश पाइला से संपादन कले कौन ना को पत्रिका डगर पत्रिका कौटू संपादन पाइला ना गोपीनाथ प्रेस रु। परवर्ती समय से डगर पत्रिका प्रकाशन कटकस्थ पिठापुठारे कराइथिले तापर नेक्स्ट ऑडिशन जो पुणी डगर पत्रिका बाहर कले से कौटी ना कटकर पिठापुरे से कराइथिले। 1948 मसीह रे भद्रक तालपदा कटक ठारे भिन्न भिन्न समय अवस्थान करी साहित्य रचना करथिबा लक्ष्मीकांत गाँ लोकंकर दुख दुर्दशा मोचन सेमानक भितर थिबा अंधविश्वास दूर करबा एवं कृषि और कुटीर शिल्पर उन्नति निमंते सेमानक उत्साहित करथिले। से जेतेबेले से पिठापदारे से रहिले से केवल नाटक परिवेशन कलेनी सेठी गाँ लोक मानकर ताकर सुविधा असुविधा जाकि बुझिले ताकर दुख दुर्दशा जाकि बुझिले आउ कौन कले ना से माने केमती माने चाष बास करिकी भलरे रहिबे कुटीर शिल्प माने छोट छोट शिल्प जेमती कि लुगा बुणीबा ए जो बा तार बा जो बढ़ई काम करबा छोट छोट निज हाथ तैयारी जिनिस जोटा कारखाना तैयारी करा जाय ना कुटीर शिल्प कुटीर माने घर शिल्प माने घरे जो शिल्प तैयारी करबो सेटा हला कुटीर शिल्प ताको कुहा जाय हैला।
तो से कौन है ना से सब जाकि कुटीर शिल्पर उन्नति निमंते लोक उत्साहित कले प्रेरणा कले जे तुम मैंने या कर यही सब कम कले तुम स्वावलम्बी हो पार 2 पैसा भल रोजगार कर। गांधी आदर्श और बाणी प्रीति से अनुराग हो से संपर्क अनेक कविता रचना करते। गांधी आदर्श आणी जहाँ सब गांधी कहते ताकू से निजर जीवन को पाथेय करते से अनेक काव्य कविता रचना करते। मानसिक कर्म तत्परता और साहित्य साधना मध्य जीवन अवसान घटिला केबे ना 1953 मसीहा फेब्रुआरी 24 तारिख दिन मृत्यु ताले केबे हेची 1953 फेब्रुआरी 24 है 1953 मसीहा फेब्रुआरी 24 तारिख रे तांकर मृत्यु से भद्रक जो भद्रक घर थिला सेठारे ही से मृत्युवरण कले। तेणु जीवन काल भितर से अनेक काव्य कविता रचना नाटक लोकों को प्रेरणा देवा लोकों को उत्साहित करवा दुखी दरिद्र को साहाय्य करवा ये सब विभिन्न कार्य से करी अछंती है। फेब्रुआरी 24 तारिख दिन भद्रक भवन हेले से रखी जाइथिबा ओडिया साहित्य कृति ताको ओडिया मानक निकट में चिरस्मरण से जो साहित्य कृति रखी जाइछन्ती ताहा लोकों मन में चिरस्मरणीय होई रहिछि। ओडिया साहित्यर गद्य और पद्य विभाग को बहु संख्यक और नाना प्रकार रचना द्वारा परिपुष्ट करि जाइछन्ती कांतकवि लक्ष्मीकांत महापात्र है। ओडिया साहित्यर गद्य विभाग को पद्य विभाग को विभिन्न प्रकार लेखा देई से नाना प्रकार रचना द्वारा परिपुष्ट माने पूर्ण परिपृष्ठ माने पूर्ण करी जाइछन्ते है पूर्ण ठीक अच्छे बुझेला पिले पूर्ण करी जाइछन्ती किए ना कांतकवि लक्ष्मीकांत महापात्र। अधिकांश रचना प्राणधर्म रे हास्य कौतुक और व्यंग विद्रूप धर्मी अनेक अधिकांश रचना तांकर कौन ना जो हस माने माने हास्यपूर्ण कौतुकपूर्ण आ समाज भूल कथा को व्यंग भी करचंती आ विद्रूप मध्य बहुत भूल जिनस को से तार साटारिकली जेमती कहते साटार करिकी तो सेमिति कथा मध्य से कहिचंती। तांका साहित्य पाठक मात्र के अनुभव करती सत्य जेपरि हसिबा अन्य मानक निज लेखा जरिए हसैबार अभूत शक्ति नहीं जन्मग्रहण करते लक्ष्मीकांत माने तांको पाठ तांकर कविता गल्प को जो नाटक को जो माने पढ़ती एमती लगे जमती माने लक्ष्मीकांत केवल लोक को हसवा और हसैबा ये से जन्म नहीं थिले। पद्य लिखिथिबा लालिका और नाट्य रतिर प्रहसन ने हास्य सृष्टिकारी रचना शैली लक्ष्य करा जाए। कवि सूर्य बलदेव रथଙ୍କ किशोर चंद्रचंपूर व्यंगात्मक अनुकरण होची कांतकविंकर चटक चंद्रहास चंपू मन रख पिले एटा कवि सूर्य बलदेव रथଙ୍କର किशोर चंद्रानंद चंपू जो बलदेव रथ जो लिखिचंदी किशोर चंद्रानंद चंपूर व्यंगात्मक ताको साटार करिकी व्यंग करिकी अनुकरण होची कौन कांतकविंकर चटक चंद्रहास चंपू। अभिमन्यु सामंत सिंहार विदग्ध चिंतामणि कलामाणिकर छांद अनुसरण में धलामाणिकर लालिक रचित फकीरमोहन सेनापति उत्कल भ्रमण अनुकरण में कटक सफर ललिका रचना कर सब कृति मन रखिब जे से को जिनिस सब रचना करिसंती। नाट्य साहित्य धारा रे हास्य द्वारा दर्शक मानक रसई मजेई पारिथिबा सृष्टि प्रहसन भावे जनाशुना से बेस से एमिति माने एते माने मजालिया कथा कहीकि लोक मनमुग्ध करती जे तापई से बेस सुपरिचित। डिम्बक्रेसी सभा हनुमंतर वस्त्रहरण जर्मान भूत और ब्रिटिश दूत प्रश्नोत्तर आदि तांकर प्रहसन एसबू प्रहसन रचना तांकर। ओडिया शिशु साहित्य को लक्ष्मीकांत बहुमते समृद्ध करिसेंती उभय गद्य रे मध्य एवं पद्य रे मध्य। पिलांक कथावली पौराणिक कहानी संकलन चिड़ियाखाना भली जीवजंतु संबंधी पद्यमय कृति शिशु साहित्य दृष्टि बेस उपादेय है। शिशु साहित्य दृष्टि ये सब हूँ उपादेय सृष्टि। यह व्यतीत पाठमाला साहित्य सुधाकर हो किशोर मानक पाठपढ़ा उद्दिष्ट पाठमाला और साहित्य क्या उद्दिष्ट ना किशोर किशोर माने तुम भली जो पिला माने नवम दशम में पाठ पढ़ुं तुम सब हो किशोर उद्दिष्ट 2टी पुस्तक। शिशु साहित्य गुड़िकर कांतकवि शिक्षाकोचित नीति और उपदेश बाणी शुणा को मिले। शिशु साहित्य विभिन्न जिनस से लिखिं जो नैतिक शिक्षा पिला प्रति नैतिक शिक्षा देखा मिली था। गल्प प्रबंध उपन्यास आदि रचना द्वारा कांतकवि लक्ष्मीकांत महापात्र ओडिया गद्य साहित्य को समृद्ध करिसेंती है ना कौन ओडिया गद्य साहित्य को तांकर गल्प प्रबंध उपन्यास यही सब जरिए से ओडिया साहित्य को गोटे नुआ दिग देइछंती। से अनेक गल्प रचना करिसेंती। बुढ़ा शंखारी
ବୁଢ଼ା ଶଙ୍କାରୀ ଗଳ୍ପରେ ପରିବେଶିତ ପ୍ରେମ ଓ କରୁଣ ଭାବ ପାଠକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିବାରୁ ତାହା ଅନେକ ନିକଟରେ ଅଭୁଲା କାହାଣୀ। ବୁଢ଼ା ଶଙ୍କାରୀ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ ଅଛି ଯାହା ମାନେ ମାନେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କ କେମିତି ଗୋଟେ ମାନେ ପିଲେ ଜାଣିଛ ବୁଢ଼ା ଶଙ୍କାରୀର ଗପ? ମୁଁ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ରେ ଖାଲି କହିଦିଏ ଯେ ଗୋଟେ ନୂଆ ବୋହୂଟେ ସେ ଆସିଛି ତା ଘରକୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ନା ନୂଆ ବୋହୂଟେ ବାହା ହେଇକି ଆସିଛି। ବୁଢ଼ାଟିଏ ଆସିକି ଯେଉଁ ଶଙ୍ଖାରୀ ମାନେ ଯେଉଁ ଶଙ୍ଖା ଚୁଡ଼ି ବିକାଳି ନୁହେଁ ସେ ଆସିକି ଦେଖିଛି ଶଙ୍ଖା ନେବ ଶଙ୍ଖା ସେ ତାକୁ ପଚାରିଛି କି ଶଙ୍ଖା ଅଛି ସବୁ ଦେଖେଇଛି କହିଛି ନାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ଏଇ ଶଙ୍ଖାଟା ନେଇକି ଆସିବ। ଯେତେବେଳେ ବୁଢ଼ା ଯେଉଁଦିନ ନେଇକି ଆସିଛି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଝିଅଟି ବିଧବା ହେଇଯାଇଛି ହେଲା। ତ ବହୁତ ମାର୍ମିକ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀଟିଏ ବୁଢ଼ା ଶଙ୍କାରୀ ଗପ। ତାହା ମାନେ ପରିବେଷଣ ପ୍ରେମ ଆଉ କରୁଣର ଏଭଳି ଭାବଧାରା ସେଥିରେ ଦେଖେଇଛି ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଅଭୁଲା କାହାଣୀ ହେଇ ରହିଯାଇଛି। ଯେଉଁ ବୋଉର ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ବୁଢ଼ା ଶଙ୍କାରୀ ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରି ଧାଇଁ ଯାଇଥିଲା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ବିଧବା ହେଇସାରିଛି। ବୁଝିପାରିଲ ତ? ଗଳ୍ପଟିର ପରିଣତି ବେଶ୍ କରୁଣ ଆଉ ରସରେ ମାର୍ମିକ ଏକଦମ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ହେଇଛି। ଅସହଯୋଗ୍ୟରେ ଆତ୍ମକଥା ଭଳି ହାସ୍ୟ ବ୍ୟଙ୍ଗ ଓ ବିଦ୍ରୂପଧର୍ମୀ ଗଦ୍ୟ ରଚନା, କଣାମାମୁଁ ଭଳି ଜାତୀୟବାଦୀ ସଂଗ୍ରାମୀ ଗଡ଼ୁ ଗଡ଼ୁ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଯାଇଥିବା ଏକ ବିଚିତ୍ର ଉପନ୍ୟାସ। କଣାମାମୁଁ ତାଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଜାତୀୟବାଦୀ ଉପନ୍ୟାସ ଏକ ବିଚିତ୍ର ଉପନ୍ୟାସ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ଲେଖନୀର ମୋହନୀୟ ସାହିତ୍ୟ କୃତି ହେଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ଅନେକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଓ ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚନା ଲେଖି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଗଦ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିଛନ୍ତି। ଆହୁରି ଅନେକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଗଳ୍ପ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯାହାକି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ନମୁନା। ହାସ୍ୟରସ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ହାସ୍ୟରସ କବି ଓ କବିତ୍ୱ ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତ ଆଦି ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦୃଷ୍ଟି ଓ ବିଚାରବୋଧ ଜାଣିବେ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ କେତେ ଉଚ୍ଚ ଭାବନାର ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଏବଂ କେତେ ଜ୍ଞାନୀ ମଣିଷଟି ସେ ଥିଲେ। ତିଅଣୀରେ ଲୁଣ ଭଳି ସାହିତ୍ୟରେ ହାସ୍ୟରସ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ ବିଚାର କରନ୍ତି। ଯେମିତିକି ତିଅଣ ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ତରକାରୀ। ତିଅଣ ମାନେ କ'ଣ ନା ତରକାରୀ ହେଲା। ତରକାରୀରେ ଲୁଣ ନ ପଇଲେ କ'ଣ ସ୍ୱାଦ ଲାଗିବ କି? ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ତାର କ'ଣ ସ୍ୱାଦ ଅଛି କି ନାହିଁ? ଠିକ୍ ସେମିତି ସେ କହନ୍ତି ଯେ କବିତାରେ ଯଦି ହାସ୍ୟରସ ନାହିଁ, ଯଦି ମଜାଳିଆ ଥଟ୍ଟା ମଜା କଥା ନାହିଁ, ତାହେଲେ କବିତା ମୂଲ୍ୟହୀନ ହେଲା। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସ୍ମୃତି ପୂଜା, ଚିନ୍ତାମଣିର ସ୍ମୃତି, ଖଣ୍ଡିଏ ଚିଠି ଭଳି ଜୀବନ ସ୍ମୃତିମୂଳକ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ କାନ୍ତକବି ଆତ୍ମସଂଲଗ୍ନ ଭାବ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ବାରି ହୋଇ ପଡ଼େ ହେଲା। ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଏଇସବୁ କାବ୍ୟ କବିତା ବଳରେ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ କାନ୍ତକବି ଆତ୍ମସଂଲଗ୍ନ ଭାବ କ'ଣ ଫୁଟିକି ଉଠେ। ନିବୃତ ନିଶ୍ଚିତ ରୋଗଶଯ୍ୟା, ଜୀବନ୍ତ ମରଣ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖକଙ୍କ ଅଙ୍ଗେନିଭା କଥାର କଳାତ୍ମକ ପ୍ରକାଶ। ସେ ବିଭିନ୍ନ ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ନିଜର ବିଭିନ୍ନ ଭଙ୍ଗୀକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ନିଜ ଜୀବନର ଅବସ୍ଥା ବିଶେଷରେ ସ୍ମୃତି, ତାଙ୍କର ରଚିତ ବାଲ୍ୟ ସ୍ମୃତି, ଶୈଶବ ସ୍ମୃତି, କିଶୋର ସ୍ୱପ୍ନ, ଯୌବନ ପଥେ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୂପାୟନ କରାଯାଇଛି। ଲାଳିକା ରଚନା ଭିନ୍ନ ଅନେକ ହାସ୍ୟ ଉଦ୍ଦୀପକ କବିତା ମଧ୍ୟ କାନ୍ତକବି ଲେଖିଛନ୍ତି। ତନ୍ମଧ୍ୟରେ କିଏ ନା ଅଲଣା ପୁରାଣ, ଯୁଗର ମଜା, ବିଡ଼ି ମହିମା, ଶୋକ ଗୀତ, ଗାନ୍ଧୀଗୋଳ, କବିତା ସ୍ମରଣଯୋଗ୍ୟ, କବିବର ରାଧାନାଥ ସ୍ମରଣଯୋଗ୍ୟ ହେଲା। ଏଇସବୁ ଲେଖା କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ବିରଚିତ ଚିଲିକା ରୀତିରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଲେଖିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ବୈତରଣୀ। କଲ୍ଲୋଳ ଓ ବିବିଧତା ସଂକଳନରେ ତାଙ୍କର ଅନେକ କବିତା ମଧ୍ୟ ସଂକଳିତ କରାଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କିଏ କ'ଣ ହେଲା ଏଥିରେ ଦେଖ ପିଲେ ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ରୂପରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କୃତି ଅଛି। ତାଙ୍କ ଜୀବନୀ ତ ବହୁତ ହାଲକା ଫୁଲକାରେ ଅଳ୍ପ କି ଦେଲା, ବାକି ତୁମକୁ ଏସବୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ଯେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କୃତି ରହିଛି, କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖା ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଏତେ କିଛି ବେଶୀ ବୁଝିବାର ନାହିଁ, ମୁଁ କେବଳ ପଢ଼ୁଛି ତୁମେ ଶୁଣ। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ମଶାନରେ ରାଧାନାଥ, ଶ୍ମଶାନରେ ମଧୁସୂଦନ, ମହାପ୍ରଣୟ, ଆଷାଢ଼ ପ୍ରମୁଖେ ଦିବସେ, ବର୍ଷା ସଙ୍ଗୀତ, ଶିଶୁର ଭାଷ, ଶିଶୁର ହସ, ମୋ ସଙ୍ଗୀତ, ଯୁଗତାରା ଆଦି କବିତା ହେଉଛି ପ୍ରମୁଖ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ କବି ଯୁଗାବତାର ଭାବରେ ପରିକଳ୍ପନା, ଯୁଗର ଇଏ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଯୁଗର ଅବତାର ଭାବରେ ସେ ପରିକଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି। ଯୁଗାବତାର କବିତାରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଯୁଗର ଅବତାର। ତାଙ୍କ ରଚିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମବାଦୀ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକର ସଂକଳନ ହେଉଛି ଜୀବନ ସଙ୍ଗୀତ। କାନ୍ତକବିଙ୍କ ରଚନାବଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପୁସ୍ତକଟି ଭିନ୍ନ ଧରଣର ସ୍ୱର ଥିବା ଗୀତାବଳୀ ତାଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖପୂର୍ବକ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକରେ ସଂକଳିତ କରାଯାଇଛି। ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କ'ଣ ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ଭାବ ସମ୍ପଦ ମାନେ ଉଚ୍ଚ ଶବ୍ଦରେ ଗାଇବା, ଆଉ କ'ଣ ଭାବ ସମ୍ପଦ, ଜୀବନ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଅନନ୍ୟ କୃତିର ମାନ୍ୟତା ଏ ଗୀତ ଦେଇଛି। କେହି ଏହାକୁ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁରଙ୍କ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ତୁଲ୍ୟ ମହାନ କୃତି ବୋଲି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ଯେଉଁ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲେଖାକୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ। ଜାତୀୟ ଭାବ, ଦେଶପ୍ରୀତି ଓ ଜାତୀୟ ବନ୍ଦନା ମୂଳକ କେତୋଟି କବିତା ତାଙ୍କ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ କବିତା ସଂକଳନରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପାଇଛି। ଆଉ କିଛି କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି ଯାହା ତାଙ୍କର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ, ଯେମିତିକି ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ
ହେଲା। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ତାଙ୍କର ଦୁନ୍ଦୁଭି କବିତା ସଂକଳନରେ ସ୍ଥାନିତ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତର ସଂକଳନଭୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ସମ୍ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତର ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀକୁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତର ମାନ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। କୋଟି କୋଟି କଣ୍ଠେ ଆଜି ଉଡ଼ାଇ ନିଶାଣ ବଜାଇ ବେରି ସାଜରେ ସାଜରେ ଭାଇମାନେ ଓ ଆଦି ଜାତୀୟ ଆହ୍ୱାନମୂଳକ କବିତା ଏହି ସଂକଳନରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ବସ୍ତୁତ କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ବିରଚିତ ଦେଶ ଓ ଜାତିର ବନ୍ଦନାମୂଳକ କବିତାବଳୀ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତର ସଂକଳନରେ ସମୃଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ବୁଝିଲା ପିଲେ? କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଥିଲେ ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ। ସେ ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ଲୋକ ଥିଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଲେଖାବଳୀରେ ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରାଣତା ଓ ଆଶାବାଦର ଝଲକ ସହିତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟାଶ୍ରିତ ମହାନ ଭାବନାରାଜି ମଧ୍ୟ ସର୍ବତ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାଙ୍କର କ'ଣ ନା ସେ ବୈଷ୍ଣବ ଥିଲେ। ତେଣୁ କାନ୍ତକବି ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଲେଖାବଳୀରେ ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରାଣତା ଆଶାବାଦର ଝଲକ ସହିତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟାଶ୍ରିତ ମହାନ ଭାବନା ମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରୀତି ବି ଥିଲା ଆଉ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭାବନା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କବିତାରେ ଭରିକି ରହିଥିଲା। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ଭାବ ବେଳେବେଳେ ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଅନନ୍ୟ କରି ତାଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନା ବି ବହୁତ ଥିଲା। ତେଣୁକରି ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକୁ କ'ଣ କରିଛି ନା ଉପରକୁ ଉଠେଇଛି। ଅଧିକାଂଶ ରଚନା ଆବେଦନରେ ପାଠକଙ୍କୁ ହାସ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସୁଖାନୁଭବ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଯେ ହାସ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ନିଜର କବିତାକୁ ସବୁ କ'ଣ ମାନେ ପାଠକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସବୁ ବିଭାଗର ଲେଖନୀ ଚାଳନା କରି କୃତିଗୁଡ଼ିକୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟତା ହେତୁ କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଯଶୋଦେହେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଯଶୋଦେହେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ମାନେ ଆଜି ବି ସେ ଅମର ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆର ପ୍ରାଣରେ ହୃଦୟରେ ସେ ଆଜି ବି ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଜଣେ ମହାପୁରୁଷ ଜୀବନୀ ଓ ସାହିତ୍ୟ କୃତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ନୂଆ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଓ ପ୍ରେରଣା ଦେଇ ଆସୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କ କୃତିତ୍ୱ ପାଠକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଦରଣୀୟ ହୋଇଛି ଏବଂ ଚିରକାଳ ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ହେଲା। ତାଙ୍କର ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ସବୁ ଯଶସ୍ୱୀ କୃତି ସେ କରି ଯାଇଛନ୍ତି ତାହା ନୂତନ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିକୁ ନୂତନ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ନୂତନ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିବାରୁ ଆଜି ବି ତାଙ୍କର କୃତିତ୍ୱ ପାଠକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମାନେ ଆଦରଣୀୟ ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ଏହା ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ହେଲା। ବୁଝିହେଲା ପିଲେ? ସରିଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ତୁମର ଏଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ମାନେ କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ଗଦ୍ୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଉଛି। ତେଣୁକରି ପିଲେ ତୁମେ ଆକୁ ପଢ଼ି ନେବ। ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ପଚାରିବ। ଆଉ ମୋର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି। ତେଣୁ ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ବଜାଇଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ବାଏ ବାଏ।